Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, idedane pamirsa TPRI Bali sanewangiang titiang metemu malih ring acara Nyastra Bali iri kiring TPRI Media Pemersatu Bangsa. Dumugi ranana mangkin idedane pamirsa pangin titiang pada kenak rahayu sareng sami utamanyane para yawana, para sisya, alit-alit sane seneng ring acara Nyastra Bali puniki, acara anggen iraga sareng sami melajahang raga melarapan media televisi iri kiring TPRI Bali. Pemirsa, rainane mangkin ring studio titiang kesarengin oleh para sisya alit-alit saking SD Negeri 1 Peguyangan dan Pasar. Suksema dahat puniki aturang titiang majeng ring Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Peguyangan dan Pasar, Ibu Luh Widyastuti SPD, sane sampun ngicenin alit-alit druwene ranana mangkin nyarengin titiang iri kiring studio ring acara Nyastra Bali. Pamirsa, bantang wirase Nyastra Bali ranana mangkin inggih punika indek aksara arda suara. Sapunapi kewentenan aksara arda suara punika taler sapunapi carane nyuratang ring studio taler sampun rawuh guru basa Bali saking SD Negeri 1 Peguyangan dan Pasar, Ibu Nimade Widyastuti SPDB. Terus Bu Made. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Ibu. Astungkara becik Bapak. Nggih. Matur semua pisan puniki sampun preside rawuh nyarengin nagingin acara Nyastra Bali puniki sareng alit-alit druwene tunas titiang made jebos Ibu muningayang midartayang ring idedane pamirsa punika taler ring alit-alit sedeng ing studio parindikan tapi wau aksara arda suara punika. Ring sapunika mangda denten suwe titiang amir galah subserah Bu Guru. Inggih, suksema Bapak. Inggih alit-alit sareng sami sane wenten ring studio TVRI punika taler alit-alit sareng sami sane wenten ring griya utawi jero soang-soang titiang saking SD Negeri 1 Peguyangan jagi maktayang marteri saneka pertama indek aksara arda suara. Inggih alit-alit sareng sami sane wenten ring TPRI Bali punapi gatre rahinane mangkin becik. Nggih astungkara sareng sami becik lan kenak rahayu. Nggih sane mangkin titiang lanturan indek materi arda suara. Nggih. Sane mangkin alit-alit sampun uning napike nika aksara arda suara. Inggih, Tessa. Aksara Bali. Wenten malih sane lianan? Tiang Bu Guru. Nggih. Huruf konsonan. Huruf konsonan. Inggih suksema alit-alit aksara arda suara punika wenten kalih kawigunan. Saneka pertama sekadi suara, sane kaping kalih sekadi wian jana. Nggih alit-alit sareng sami aksara yang memiliki dua kegunaan yaitu sebagai suara dan sebagai konsonan. Nggih alit-alit sareng sami
Nggih sedurung lantur, Bu Guru metaken majeng ngeleng arit-arit sareng sami. Aksara arda suara nika wenten kuda alit-alit. Yang huruf Nggih. Nggih Esa. aksara ada suara nikah, hurufnya ada apa? Nggih beci arda aksara arda suara nika akeh nyane wenten papat. Nggih pun saneka pertama wenten aksara iya. Nggih alit-alit. Saneka ping kalih wenten aksara re lan saneka ping 3 wenten aksara le. Saneka ping 4 wenten aksara we. Nggih. Wenten malih nika gantungan arda suara. Gantungan ye punika mewasta napi sirasana uning gantungan ye. Iya. Nggih. Yang guru Nggih Dias. Nania. Nggih mewasta Nanio. nia. Saneka ping kalih wenten gantungan re. Inggih Linda Cakra. kawastanin Cakra. nggih cakra utawi Guo. nggih becik utawi guung. Saneka ping 3 wenten gantungan Le. le. Nggih alit-alit saneka ping 4 nika wenten gantungan we sane kawastanin napi. Tiang Bu Guru. Nggih. Suku kembung. Nggih sane kawastanin suku Kembung. kembung. Berarti niki gantungannya Bu Guru, gantungan apa wau? Arda suara. Wenten wastane nggih. Nggih Jadi wenten ada wastane. namanya pamirsa. Gantungan-gantungan ye, re, le, dan we. Jadi Nggih. ada 3 nggih. Tiga yang ada 4, 3 yang mempunyai nama khusus. Nggih. Nggih. Khusus. Tapi ini kan Bu Guru ada 3 yang khusus. Ye, Nggih, nggih. re, Re. sareng we. We, nggih. Nama-nama khususnya wenten Ye punika nania, re nika guung utawi cakra, nggih. we nika Tapi suku Kembung. suku kembung. Nggih. Nggih. Nggih sampun uning niki alit-alit pamirsa talah sampun uning. Kada mangkin ngiring merarian dumun nggih Bu Guru. Nggih. Alit-alit merarian dumun malih jebos lan kurang malih sakewanten sedurung merarian jagi katur puisi Bali Anyar saking alit-alit SD Negeri 1 Peguyangan Denpasar. Terus kan maca puisi. Om Swastiastu. Wastanti tiang Nikomang Ayusri Octavia. Sisya kelas 6 saking SD Negeri 1 Paguyangan. Sane mangkin titiang jagi nguacen puisi sane memurda. Sugih. Olih gede nale antara. Sing dadi tagih. Sing dadi idih. Diaston ekate pang sing kelilih. Awariges cara gere kete telah isep titih. De terus membalik. De cara serem makike. De takut gempe. De nyagerang pikole. De lebihan meperih. Den malu mulih. Jani sangih. Melajah dadi anak rireh torlue. Abi aji sunde. Ni setatengende. Jabe. Jero. Asah. Cara pasih. Sapih. Bersih.
putih, asih, metampih, tampih, om, santi, santi, santi om. Pamirsa TVRI Bali, ngiring lantura malih acara nyastra Bali 2 ini, indik aksara arda suara. Nggih, wau sampun tuningayang wenten pat-pat nggih. Inggih. Ada 4 aksara arda suara. Tapi dike Bu, Ye, re, le, dan we. we. Nggih. Ya, dike ingetan. Kali jebos, ngiring sadang-sadang melajah, saya gayang alat-alat tulis dulu ini, sadang-sadang alat-alat Sanewentan Ring Studio, jagi melajah nyurat aksara Aksara Bali. arda suara punika. Lanturang Bu Guru. Inggih alit-alit sareng sami sane mangkin lanturan Bu Guru inde aksara arda suara. Inggih sane mangkin inde imbe sesuratan utawi tata cara penulisan. Saneka pertama aksara arda suara ye, re, lewe, pinake konsonan ke surat mejajar alit-alit nggih. Aksara arda suara pinake ye, re, lewe punika kesurat sebagai konsonan utawi wianjana. Nggih punika krunelingga kalih kecap tur kewangun antuk 3 ngantos 4 huruf sanes sinlih sinunggil. Aksara arda suara punika sekadi wianjana kasurat mejajar. Nggih alit-alit. Jika ada kata dasar terdiri dari 2 suku kata yang terdiri dari 3 sampai 4 huruf yang salah satunya merupakan aksara arda suara merupakan bunyi konsonan yang ditulis berjajar. Anak-anak, bukan ditulis sebagai gantungan. Nggih. Iki nggih Bu Guru nggih, pamirsa becik pisan puniki aksara arda suara pinake wianjana sebagai konsonan. Harus ditulis berjajar, tidak memakai gantungan. Nggih alit-alit. Nggih, niki elingan nggih. Niki mangken alit-alit cingakin contoh tawi imbene saneka pertama aksara ye alit-alit nggih. Aksara ye punika contohne sekadi biu. Alit-alit uningten sane encen arda suara ye punika. Ayo. Biu. Nggih. Nggih, esa. Nggih. Sane encen? Sane iu. Nggih nika arda suara ye. Iu contohne. Wenten alit-alit sane lianan malih sane Siang Bu Guru. nggih nanta Yuyu. nggih yu. Nggih aksara arda suara ye. Nggih nanta dados durusan metangi ngiring surat ring papan. Nggih. Inggih, Ya, suksemenanta. Anggih alit-alit sareng sami dados cingakin mangkin ring ajeng alit-alit sareng sami kruna yuyu. Nggih, kruna yuyu puniki
pinaka arda suara ye. Nggih. You. Nah, mangken alit-alit singaken. Alit-alit surat dumun aksara ye wau kagantungin antuk napi alit-alit? Nggih dia. Nggih suku becik mesuara you. Nggih wanda sanes kaping kalih nika mesuara you aksara ye punika taler kagantungin antuk napi? Suku. Suku dadosne you. Nggih suksema nanta wenten malih sane lianan. Nggih Dias durusan. Oke, sampun. Inggih suksema Dias sane mangkin contoh keruna aksara arda suara ya punika contohnya nih sane kasurat oleh Dias nika keruna you. Nggih alit-alit pinaka arda suara ya nika niki masuara you. Nggih Liu. you sampun becik. Tapi bahasa Indonesia nih liu Banyak. banyak. Nggih. Nulis mantan uning liu artinya itu uning ini bahasa Indonesia. Liu banyak akeh. Nggih. Anturan Bu Guru. Suksema lanturan malih sane ka pertama arda suara sane selanturnyane nomor kalih inggih punika aksara arda suara re. Contohnya sekadi wenten ring ajang alit-alit nika sere. Re punika pinaka arda suara. Nggih. Wenten alit-alit sane lianan sane presiden ngicen. Contoh indek aksara arda suara re. Pinake wianjana utawi konsonan. Tidak Ngiring menulis dengan gantungan. inggih Nah, sejajar. nggih. Inggih ayu durusan. Oke, sanelianan, saneling jero taler, deren aksara arda suara re. Re. Nggih. Nggih. Pinaka wianjana. Nggih. Nggih. Suksema ayu contoh aksara wianjana aksara arda suara pinaka wianjana re punika mare. Nggih. Sane pinaka arda suara nika aksara napi? Re. Nggih. Re. Becik. Wenten malih sane lianan? Siki. Malih siki wenten? Yang Bu Guru. Sanelianan. Saya dulu. Sane durung presida Wenten. ngicen contoh? Aksara re. Yuk. Nggih, wenten Bu Guru. Nggih nanta. Deren balik. Nggih. Inggih. Suksema nanta nika aksara arda suara pinakere contoh sane lianan punika sekadi re alit-alit. Nggih. Nika aksara arda suara re. Mungkin lanturan antuk aksara arda suara le alit-alit. Nggih, contohnya sekadi ring Arab, ring ajang alit-alit sareng sami wenten sele. Le punika pinaka
Arde Arda suara pinaka napi le. pinaka napi Pinaka napi alit-alit wian wian jan. Nah. Nggih. Wenten alit-alit sanelianan sane presiden ngicen contoh inde Nggih. aksara arda suara le. Yang Nah. guru. Nggih esa durusan. Nggih. Sanelianan rehin malih sanelianan. Yang lainnya tulis lagi. Cari yang aksara le. Inggih, suksema esa Tapi ni ke? Dibacaan napi pale. sane kasurat esa ring ajang alit-alit napi niki Pale. pale. Nggih pinaka arda suara le. Nggih alit-alit sampun becik wenten malih sanelianan. Yang guru. Nggih. Nggih Linda durusang. Meski di samping ada samping ni malih. Nggih. Samping nggih. Dados Samping, di riko samping, di samping. nggih, Nggih, dados, dados nggih. 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 Inggih suksema Linda pinaka arda suara le. Pinaka konsonan nika contoh sanelianan layu. Nggih. Nelayu. Nggih punika wau inde aksara arda suara Nggih. Le. le. Mau ketiga Bu Guru nggih. Nggih, Ye ye. sampun, re sampun, le sampun. Malih siki tapi mungkin Wah. Oh, tapi contohnya Bu Mungkin Guru. malesiki kelanturan antuk aksara arda suara we. Nggih alit-alit rika wenten contoh buin. Nggih. Pinaka arda suara we. Contohnya buin. Nggih alit-alit sanelianan ngiring sira Nggih. sani Terus? presiden nggih durus dias. Ika ring samping dados. Ah, nggih, nggih. Inggih Nggih. seksema dias. Berarti Mangkin niki, Bu Guru, alit-alit Inaya cingaken sesuratane ring nggih. sesuratan sane patut nika Tapi mah dua pinaka aksara arda suara we meswara we. inggih Nggih. we pinaka konsonan Sonan. utawi wian jana. Niki iwang sesuratannya ni alit-alit Nggih. 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 Sane patut apa Bu Guru? Sane patut? Sane patut nganggen we katulis We. mejajar nenten nganggen gantungan. gantungan Nggih. alit-alit nggih. Nggih. Nggih, nganggen napi aksara napi? Wah. Nggih. Aksara we pinaka wian jana. Alit-alit nggih. Bu Guru. Alit-alit sana wonten ing studio punika taler pamiarsa. Punika indik aksara yerelewe punika pinaka wian jana. Kesurat nganggen aksara boya gantungan. Nggih. Makin ngiring merarian dumun malih jebos lan turang malih acara duwene tetep iring-iring TVRI Media Pemersatu Bangsa.
pemirsa TVRI Bali, lanturang malih nggih. Aksara arda swara puniki Bu Guru wau sampun nggih pinake wian jana. Santukan api? Aksara arda swara punika meduwe wewenang kekalih pinake wian jana sebagai konsonan ke surat mejajar sekali wau mungkin pinake suara sebagai vokal. Terus Inggih alit-alit sami lanturan iwau alit-alit sampun belajar inde aksara arda suara pinake wian jana. Nggih mungkin lanturan Bu Guru inde aksara wian jana sekadi aksara suara. Nggih kasurat megantung alit-alit. Nggih. Nggih alit-alit yaning wenten kruna lingga kalih ngantos 3 kecap taler kewangun antuk 5 nyantos lebih aksara arda suara punika mawah dados gantungan alit-alit nggih. Contohnyane sekadi tabia. Aksara arda suara. Iya contone sekadi tabia alit-alit. Nggih. dados gantungan Bu niki. Nggih, dados gantungan. Bapak, nggih. Niki dados gantungan punapi mawinan asa punika santukan wenten 5 nyantos lebih aksara. Nggih, jika terdiri dari 5 atau lebih hurufnya nika kasurat nganggen gantungan. Alit-alit nggih. Nika contone saneka pertama aksara gantungan arda suara ieu. Contohne napi adane nika? Napi adane? Napi wastane gantungan ieu punika alit-alit? Nggih. Nggih, wastana nania. Contone sampun wenten re harap alit-alit nika tabia. Tabia nika aku da akeh nyane aksara alit-alit tabia. At. I. Kudu alit-alit? Nggih, lelima. Nggih, punika kasurat nganggen gantungan nggih alit-alit nika saneka pertama tabia. Kasurat nganggen ieu punika kasurat nganggen gantungan ieu inggih punika nia. Alit-alit. Nggih alit-alit wenten contoh sanelianan inde gantungan arda suara ieu. Tiang Bu Guru. Nggih ayu durusang. Sane ring jero lurus nggih daerah kruna sane medaging arda suara ieu pinake suara nggih. Kesurat nganggen gantungan. Sane ring studio taler nggih. Nganggen gantungan mungkin nania. Inggih semua sampun patut. Nggih. Kakia. Pinake suara tawi gantungan. Iya. Kaki tapi bahasa Indonesianya. Cile uning. Tapi kaki. Niki sorobe di pasir niki ikan di laut. Tapi ikan yang ganas di laut. Ikan hiu. Nah, niki kaki bahasa Bali nggih. Kaki itu ikan hiu bahasa Indonesianya. Nggih. Wenten malih alit-alit sanelianan. Nggih, sane ieu. Sane gantungan ieu. Gantungan ieu. Sile uning malih? Tiang. Nggih. Nggih, esa durusan.
Nggih. Suksema esa sampun becik nggih. Satya nika ieu punika pinake gantungan. Nggih. Nika arda suara ieu pinake gantungan. Selanturnyane lanturan antuk Re. gantungan re. Utawi napi alit-alit wastane? Cakra. Cakra utawi Wow. nggih. Contoh sane wenten ring Arab alit-alit sane ke pertama putra. Saking putere, Nggih, dados putre. Ah. Nggih, dados putra nika re punika kasurat nganggen gantungan. Nggih, nika. Wenten contoh sane lianan saking Nggih. alit-alit Makin lain contoh, sane medaging Gantungan gantungan re. re. Nggih, terus sane ring jero terus sane lain nggih, keruna-keruna punika. Giring sarang-sarang lajah, ring studio, ring jero, ring griya, ring puri, kabar, sarang-sarang nggih. nggih, suksema. Linda nggih. Krama pinaka gantungan re. Wenten malih sane lianan gantungan re. Alit-alit Rahin malih alih buin. Ayo, pinaka gantungan re. gantungan re. Wenten Oh, contoh putra. putra. Krama. Sampun krama. Pinaka gantungan re. Wenten alih? Tiang guru. Nggih, tapi Nggih. terus Terus ayu. gantungan re. Inggih. Krune kraras. Nggih, pinaka gantungan re. Kasurat ngangge re punika kasurat ngangge Gantungan re. Kraras. kraras. Itu nuning kraras tapi bahasa Indonesianya Daun kering. Daun pisang yang kering. Iya. kerasan Kerasin. Daun pisang yang sudah kering ya sudah Nggih, tua yang sudah nggih uning kering, ngerti nggih. nggih daun biu aneh ampun tuh Tuh. bahasa Bali nggih bahasa Indonesianya daun pisang yang sudah kering. kering. Nah, ini perbenaran kosakatanya mangga bertambah nggih. Inggih, lanturan malesiki saneka ping 3 Nggih. aksara gantungan arda suara le. Pinaka gantungan le. Nggih alit-alit contone sekadi sane wenten ring ajang alit-alit nika klentang. Nggih. Le punika pinaka gantungan le. Alit-alit nggih. Sane lianan mungkin alit-alit sane lianan sane presiden Iya. ngicen contoh durusan alit-alit Gantungan le. gantungan le. Ayo makin gantungan Tiang le. guru. Nggih. Terus alit-alit sane lianan Lianan, mang iya. dengerereh contoh sane lianan Nggih. nggih. Suksema esa wenten krune blabar. Wah, nggih. Alit-alit uning napi nika blabar? Tapi labar nggih. Banjir. Nggih, Banjir. banjir ning bahasa Indonesia. Nggih.
Ampun becik. Wenten malih sane lialan alit-alit. Gantungan le. Sini kuning, gantungan le. Malih. Gantungan le Tiang sane guru. Pinake arda Arda suara. suara. Nggih durus ayu. Inggih, wenten krune klage. Nggih, aksara le punika pinake gantungan le. Nggih. Nggih, Klage. punika Kuning klage. Hati-hati klage. kuning klage. Jadi kolam. Nggih, kolam alit-alit nggih. Aksara le. Nggih sane klage. kaping untat alit-alit. Sedurung kaping untat indek aksara arda Arda suara suara. pinake suara. Karena makin merarian dumun, malih jebos lan turang malih indek arda suara puniki. Sudah titiang ida dane pamiarsa tetap iriki ring TPRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa TPRI Bali, lanturang malih nyastra Bali duene ngurat aksara arda suara nggih. Wonten sampun pinake wianjana, wonten pinake suara. Wau wen sampun ye, re, le. Malih siki we. Lanturang Bu Guru. Nggih alit-alit sarsami mangkin lanturan Bu Guru indek aksara arda suara pinake suara gantungan we alit-alit nggih. Tapi wastane gantungan we. Gantungan Kado lele? Suku kembung. Inggih, suku Nggih, ngangen suku kembung. kembung. Nggih. Nggih. Kasurat ngangen suku kembung. Sekadi sane sampun wenten ring ajeng contohnya nih alit-alit mangkin cingakin satwa. Nggih, kruna satwa punika wene kasurat ngangen suku kembung. Nggih. Alit-alit sane lianan sane presida. Ngicen contoh aksara arda suara pinake gantungan we. Deresan Ngangen suku kembung. nanta. Ini ngangge gantungan. Nggih. Inggih, suksema nanta. Nggih, Tapi penelianan patut ke? patut niki sesuratan ke kue. Alit-alit. Tapi Bu Guru. Tan. Patut napitan? Tan. Iwang alit-alit. Nggih, ke kue. Nggih. Ke kue. Wa Bangnya Bu sane. Guru yang dados ring sornyane surat malih sane patut. Nggih, ke kue Nah, dika iwang, niki nggih. sane patut nika alit-alit. Kurna ke dumun. Nggih. Ke malih. Wau kegantungin. Suku kembung. Suku Nggih, kembung. alit-alit. Nggih, kegantungin suku kembung. Nggih, Sane nunia niki niki. sane iwang lebih Bu Guru nggih. Nggih, Niki niki Lebih. Lebih Nggih, niki. nggih. aksara napi niki? Suku. Suku. Dan patut nganggen suku malih dika nggih. Dan patut nganggen suku alit-alit santukan aksara arda suara we sane kasurat pinake gantungan we utawi suku kembung nika nenten malih kegentos kedagingin antuk suku kegentosin antuk suku kembung ya mesuara sampun mesuara we nggih alit-alit
Nika nantang Nggih. Wenten sanelianan? Ya, Contoh sanelianan, sane pinakegantungan. Tawi suku kembung. Lurus. Bisa? Inggih. Suksema alit-alit nggih. Wau sampun aksara arda suara kasurat nganggen gantungan alit-alit nggih. Wenten aksara ieu, re, lewe kasurat nganggen gantungan. Nah, sane mangken Bu Guru lanturan indek aksara arda suara re miwah aksara arda suara le punika nenten dados kedagingin antuk pepet alit-alit. Aksara re dan le itu tidak boleh anak-anak isi pepet. Nggih. Yening wenten aksara sane suara re utawi le nenten dados kedagingin pepet. Aksara re punika kegentosin antuk sane mewaste rerepe. Nah, alit-alit? Rerepe. Nggih. Aksara le punika kegentosin antuk aksara sane mewaste lelenge. Nah, alit-alit? Lelenge. Nggih, lelenge. Nggih. Contohnya sekadi aksara sane nganggen rerepe. Contohnya sirap. Nggih, alit-alit re punika nganggen rerepe. Sane Nggih. lelenge tapi? Lelenge contohnya Nggih. Contohnya tapi Bu? napi alit-alit sane daging le kruna lemah. Nggih, legu. Nggih. Lengis. Nggih. Nggih, alit-alit. Menika Bu Guru pamirsa eringang aksara re miwah le nenten dados mepepet. Iki satukan Pandamaya Galah. Rawuh iki dipun Bu Guru lanturang malih ring acara selanturnyane nggih. Inggih Bapak. Pamirsa rawuh iki titiang iringang Sirdane ring acara nyasar Bali dan mangkin menawi te wenten kirang langkung atur titiang rikala ngenter acara puniki titiang nunas gang rene Sinampura ring penguntat malih jebos jagi katur Satwa Bali saking SD Negeri 1 Peguyangan. Giring puputangan untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nggih, sareng Mas Satwa durusan. Om Swastiastu. Inggih pamirsa sane dahat kesemayang titiang, wastan titiange, Iputu Ananta Putra di Negara, siswa kelas 5, saking SD Negeri 1 Peguyangan. Sane mangkin, titiang jagi mesatwo, sane memurdo, ilutung token ika kuo. Aduh, katuturang satwa, madan ilutung teken ika kuo. Ilutung sedap masayuban di beten kayuna. Saget dingohan. Ika kuo nyesel libo. Kene munyine. Beh, kene lacore. Masan hujan-hujan. Kewa pesan ngalih hama. Yen kene makelo. Sen bungan deweke lakar mati. Mara ningah munyi keto. Ilutong makin tongos ento. Tepukine ika kuo berak akeng. Sajan cara tuna amah. Lantas ilutong ngomong kene. Cai ke kuo. Suwot ngonto seselan. Nea wakin napokin tongos melah ditu. Di daoh tuka ceng-cenge. Ada pondok.
prodong. Di sisi nabiane liu ada punya biu. Bulan ane subuh lewat. Awake man lewat kamu. Biune liu wayah-wayah. Mirip jane subuh nasa. Bah, prejani lang sedoke ikekuo maroni ngehorto keto. Demen kenahne lakar ngamah biuane subuh nasa. Laut iyo mesaut enggal. Aduh sang lutung. Yen kene apu kaden melahne. Kenang kamu. Sawireh pondoken tojo. Tuka ceng-cengi linggah. Buene kewah pesan lewatin. Maro ikekuwa memunyi keto. Lantas ilutung mesaut kene. Belak cai kuah. Cai kadan duak langi. Yen cai tuah sakti. Mai majalan kamu si barengan. Ganang awaking lewatin tuka ceng-cenge. Yen subuh dekat itu. Awaking jemenek punya biune. Cai ngoyong di petan di bongkole. Yen subuh man biu tetelu. Cai ya besek. Awake tetadu. Gelisang satu. Mejalan kone aja ke dadu. Ngelewatin tuka ceng-cenge. Ilutong meganong ditundone ikekuone. Ngeser pejalane ikekuonut ya. Sawireh iyo duak langi. Ilutong tuah kejengat-kejengit ditundone ikekuone. Enggal kone yang entak di sisen tukade. Mejalan iyo aja ke dadu. Ngalih pondoke ento. Saget tepukine. Ada pondok. Ento pondoke ikaki prodong. Ditu lantas ilutong tolah toleh ngiwasin ikaki prodong. Toleh he pondoke subah-subah. Menek lantas ilutong kepunyaan biune. Ngaleh biuane nasa. Gelisang satu. Ilutong ngempok biu mas teduang buleh. Terpaluta maha maka dadu. Ikekuo tuah bangne kulitnya dogen. Makelo-makelo ikekuo gedak sawireh. Ilutong tuseng satinut teken janji. Ikekuo pragat bangne kulitnya dogen. Sedang itaha ilutong ngamah. Teko ikaki prodong ngabo tumbak lan ngomong kene. Wah, ne yo ilutong ngamah biune. Jani lakar matiang. Ikekuo mengkop di beten punyaan biune. Ikaki prodong mejalan adeng-adeng ngiwasin ilutong. Ilutong bos kaliwat demen ngamah biune. Tuseng tahu teken ketekain bayo. Sedang itaha ilutong ngamah. Katumak ban ikaki prodong di benang lambungne. Ilutong ulung meglebuk ke tanahne. Bangkene ilutong tatade ke pondoke ban ikaki prodong. Nah timpal-timpal. Ento subah upah anak demen memaling lan nguluk-nguluk timpal. Yen iraga melaksana jele. Pasti lakar nemu sangkala. Klungkong semara pura. Kirang langkung titiang nunas sinampura. Puputan titiang antuk prama santi. Om santi 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 om.